नमस्कार बंधु मु आशीष स्वागत करुच्ची आपण मानक इतिहास भितरी कथार यह स्वतंत्र अध्याय को। बंधु माने आज मु आपण मानक अनुगोल आ जन अन्यतम अधिष्ठात्री देवी संबंध को नहीं आसी जो देवी प्रथमे पाकिस्तान देश में रही से देवी होती माँ हिंगुला। ये देवी प्रथमे पाकिस्तान देश रे थिले सेठारे जो माने हिंदू मान थिले माँ को सेठी उपासना करुथिले पूजार्चना आदि करुथिले। किंतु परवर्ती समय रे जेतेबेले विदर्भर नरेश नळराजा एक जानिबा को पाइले से संगे संगे पाकिस्तान को गमन करथिले। सेठारे नरेशन को देखा करी हिंदू मानकर आराध्या देवी माँ हिंगुला को निज देश विदर्भ को आनिबा को प्रयास करी अनुरोध करथिले। एथिरे पाकिस्तान नरेश तांकर निवेदन को शुणी आज्ञा देइथिले जे तुमे संगरे माँ हिंगुला को नहीं जाई परिबो। एकथा शुणी विदर्भर नरेश अत्यंत आह्लादित होते जहाँफल माँ को सांगरे संबलपुर तालचेर बाट दे निज देश विदर्भ को जाउथिले। किंतु परवर्ती पर्याय रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर बोध हुए यह आज्ञा थिला। से समय रे श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर बड़ देउल निर्माण सरी रोषघर निर्माण सरी जेतेबेले रानी गुंडीचा श्री जगन्नाथ महाप्रभु को कही जे तुमे एठारे निवास कर ओ आपणकर हाथ केभे भी जमिति न सुखु सब बेले आपण खाउथिबे। 60 पौटी खाइला वाला श्री जगन्नाथ महाप्रभुंकर रोषघर मुख्य दायित्व माँ हिंगुला को श्री जगन्नाथ महाप्रभु प्रदान करथिले। कहीं ना जेतेबेले 60 पौटी निर्माण करा जिवो सेतेबेले प्रचंड अग्निदाहर आवश्यक पड़े। माँ हिंगुला होउछंती अग्निर अधिष्ठात्री देवी कहा जाए। माँ लक्ष्मी एठारे निजे चकु धरी रोषेई करिथांती किंतु माँ हिंगुलांकर बिना अग्नि रे कौन ये सब संभव हो पारिबो ना। गजपति महाराजा को जगन्नाथ महाप्रभु स्वप्नादेश देले जे नळराजा निज विदर्भर को अग्निर जो अधिष्ठात्री देवी माँ हिंगुला तांको संगरे नहीं जाउछंती और तांको श्रीक्षेत्र रे रोषघर मुख्य दायित्व देवा पाई गजपति को आदेश देले। गजपति यह कथा शुणी नळराजा को साक्षात करिया को बाहरी पड़े। आज्ञा हाँ से दिन थिला चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी। जिन समय हठात माँ हिंगुला नळराजा को पछ पछ जाउथिबा समय रे एक निर्जन पड़िया देखी किसी समय पथक्रांत रही जाइथिले। नळराजा व्यस्त हो जाइथिले जे माँ आगु को जाऊना कहीं सेठारे माँ कहले हे विदर्भर नरेश नळराजा मते स्थान अत्यंत आनंद लगुछि कहीं ना यार अनते दूर रे बही जाइछि सिंगड़ा नदी जार मलय पवन मते अत्यंत आह्लादित करुछि। कथा माँ हिंगुला स्वयं नळराजा को कहिथिले कि मैं एठारे आजटी निवास करिवि तुमे मध्य एठारे निजर गड़ को स्थापना करी एठारे मोर उपासना कर। से समय पहुँची जाइथिले आम श्री जगन्नाथ महाप्रभु राध्य सेवक श्री गजपति महाराजा कहले हे नळराजा मत स्वप्नादेश होइछि जगन्नाथ महाप्रभु कहते आपण सहित जो देवी आसी
ସେ ହେଉଛନ୍ତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ଓ ତାଙ୍କୁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ ନିଜ ରୋଷଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଓ ଚାଲନ୍ତୁ ମାଙ୍କ ସଙ୍ଗରେ ନେଇଯିବା। 2 ଜଣ ରାଜା ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରକୁ। ପ୍ରଭାତରୁ ସେ ସମୟ ପ୍ରଭାତ ସମୟ ଥିଲା। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେବାର ସମୟ। ପହଞ୍ଚିଲେ ପୁରୀର ବଡ଼ ଦେଉଳରେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ 2 ଜଣ ନରେଶ ଓ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ପ୍ରଣାମ କଲେ। ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳା, ତୁମେ ହେଉଛ ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା। ତୁମ ପରି ଦାହ ଶକ୍ତି କାହା ପାଖରେ ନାହିଁ। ତୁମେ ଏ ଅଗ୍ନି, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଅଗ୍ନିକୁ ଏ ରୋଷଘରରେ ସ୍ଥାପନା କରି ଆମର ନିତ୍ୟ 60 ପଉଟି ଭୋଗ ରୋଷେଇରେ ନିଜକୁ ସହଯୋଗ କର। ସେଦିନଠାରୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ରହିଗଲେ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ। ତେବେ ତାଳଚେରର ଯେଉଁ ନିର୍ଜନ ପଡ଼ିଆ ଗୋପାଳଗଡ଼ ବୋଲି ଆଜି କୁହାଯାଉଛି, ସେଠି ପୁଣି ମା କେମିତି ଆସିଲେ ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଯେତେବେଳେ ପୁରୀରେ ମା ଦେଖା କରିସାରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ନଳରାଜାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କରୁଥାନ୍ତି, ଏହି ଗୋପାଳଗଡ଼ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଆଜି ମାଙ୍କର ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଅଛି, ମା କହିଲେ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ପ୍ରାତରୁ ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ରୋଷଘର ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଇବାକୁ ଯିବି ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ମିଠାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିବି। ଏକଥା ମଧ୍ୟ ନଳରାଜାଙ୍କ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା କହିଥିଲେ ଯେ ବର୍ଷକୁ 364 ଦିନ ମୁଁ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ରରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସେବା କରିବି। କିନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ରର କଥା, ଯେଉଁଦିନ ମାଙ୍କର ବା ଶୁକ୍ଳ ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ ଦିନ ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ନବଦିନାତ୍ମକ ଯାତ୍ରାର ପ୍ରଥମ ଦିନ ହୋଇଥାଏ, ସେହିଦିନ ବଡ଼ ଦେଉଳରେ ରୋଷଘରେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ହୁଏ ନାହିଁ। ସେହିଦିନ ଚୁଲି ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯାଏ। କାହିଁକିନା ମା ସେଇ ଗୋଟାଏ ଦିନ ହିଁ ଆସିଥାନ୍ତି ଆମ ତାଳଚେରଗଡ଼ର ଗୋପାଳଗଡ଼ ପ୍ରସାଦକୁ, ଯେଉଁଠାରେ ଆଜି ବିରାଜମାନ କରୁଛନ୍ତି ମା ଅଗ୍ନି ସ୍ୱରୂପା ମା ହିଙ୍ଗୁଳା। ଯଦି ଆପଣମାନେ କେବେ ଏହି ତାଳଚେରଗଡ଼ର ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ତେବେ ଦେଖିବେ ମା ସେଇଠି ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ରୂପ ଧାରଣ କରିନଥାନ୍ତି, ଅଶ୍ୱମୁଖ ଧାରଣ କରିଥାନ୍ତି। ହୟଗ୍ରୀବା ଅବତାରରେ ସେଠାରେ ବିରାଜମାନ କରୁଥାନ୍ତି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ହଁ, ବଡ଼ ବିଚିତ୍ରର କଥା, ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେମିତି ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ, ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। କିନ୍ତୁ କେତେବେଳେ ହୁଏ? ଆମେ କୁହନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଡ଼ା ଆଷାଢ଼ରେ ଯଦି ପଡ଼େ, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବ୍ରହ୍ମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ, ନବକଳେବର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ନବକଳେବର କରାଯାଏ। କିନ୍ତୁ କେଉଁ ସମୟରେ କରାଯାଏ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି, ବଡ଼ ଆସମ୍ବର କଥା। ଯେତେବେଳେ ତାଳଚେରଗଡ଼ର ନରେଶ, ଯିଏକି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ଯେମିତି ଆମ ପୁରୀର ଗଜପତି ମହାରାଜା ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ, ସେମିତି ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକ ହେଉଛନ୍ତି ତାଳଚେରଗଡ଼ର ମହାରାଜା। ବଡ଼ ଦୁଃଖଦର କଥା, ଯେତେବେଳେ ତାଳଚେରଗଡ଼ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଆଦ୍ୟ ସେବକଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ଘଟେ, ସେହି ସମୟରେ ମା ହିଙ୍ଗୁଳାଙ୍କର ଘଟି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଏ ବା ନବକଳେବର କରାଯାଏ। ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀର 7 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ବା 9 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ମା ହିଙ୍ଗୁଳା ନିଜର ଶରୀରକୁ ନବକଳେବର କରିଥାନ୍ତି। ବଡ଼ ତାନ୍ତ୍ରିକ ପଦ୍ଧତି ଏ ପୂଜା। ବାଜଣା କରାଯାଏ, ଶାଳ ଗଛ ଖୋଜାଯାଏ। ଯେମିତି ଆମର ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାରୁ ଅନ୍ୱେଷଣ କରାଯାଏ, ସେମିତି ଶାଳ ଗଛର ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବା ପାଇଁ ଦେହୁରୀ ବାହାରି ପଡ଼ନ୍ତି ମା କରଡ଼େଇଙ୍କର ଆଜ୍ଞାରେ। ଆଉ ହଁ,
एकता मध्य देखा मिले जे जिते ब्रह्म परिवर्तन कराए सेतेबेले जगन्नाथ महाप्रभुंकर जो ब्रह्म ये किंतु अलगा माँ खुम्बेश्वर ठार आसए सोनार पातिया माँकर अति सुंदर भाव में निर्माण करा शालकाठर मूर्ति से सुना पातिया को लगाई ब्रह्म परिवर्तन कराए बड़ विचित्र ही ओडिशार संस्कृति ओडिशार तंत्र आम जगन्नाथंकर संस्कृति चतुर्दशी बासुक आमर चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी पूर्वर माँ निजर उभास्थली प्रकट करती आज वैज्ञानिक माने मध्य यार अन्वेषण करी हार मानि जाइछन्ति जे एडे बड़ विराट जगार गोटे स्थान रे अग्नि प्रचंड भाव में जले कहीं जले कौन पाई जले कारण कौन एक कथा जना पड़नी किंतु बड़ विचित्र आम जगन्नाथ संस्कृति बड़ विचित्र माँ हिंगुलांकर अलौकिक लीला से निजर अग्नि स्वरूपा बोली से अग्नि रूप से प्रकटित हुअन्ति आ माँ निजे अग्नि बोली समस्त संसार को यह वार्ता प्रदान करती जे गोटे माँ हैगिरी मु गाँ भितर न रही बाहर रोचे एडे बड़ पड़िया कहीं माँ एडे बड़ पड़िया रहिले गाँ भितर तो रही पारि थांते किंतु मार करुणा गाँ भितर जदि गोटे निआटे रहिबो ताहले गाँ को भस्मीभूत करदेव लोक मैंने सब जली पोड़ी छारखार हो मार करुणा जे मु गाँव में रही मु बाहर रही जदि ये किसी असुविधा घटे ताहले एठी कार किसी क्षति हेनी जदि गाँ भितर रही ताहले कार घर द्वार फुड़ीज कहे माँ हिंगुला जाड़ीदे केड़े करुणामयी माँ प्रतिवर्ष चैत्र मास शुक्ल चतुर्दशी माँकर नवदिनात्मक आरंभ हुए दीर्घ 9 दिन धरी यात्रा आरंभ करा जाए आउ तालचेर जे आद्य सेवक होउछन्ते माँ हिंगुलांकर राजा आसिकी ये पूर्णाहुति प्रदान करी निआं को लिभाई थांती माँ प्रसन्न होती और पुणी माँ हिंगुला तापर दिन ठू श्रीक्षेत्र को रातरु गमन करती रोष घरे निजर प्रचंड अग्नि 60 फुट भोग को रोषे करी महाप्रभुंक पई सेवा करती आशा करुचे भिडटी आपण मानकु निश्चय भल लगी पुणी देखा आगामी भिडियो एक सुंदर तथ्य को नहीं से पर्यंत विदाय दौर रही नमस्कार।